Glory to God. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ng Ginoo may Igsoon. Ako Jud, akong pasalamat sa Ginoo kay nakaabot ka sa ka-29th, no? Church anniversary sa Livingstone. Nga, actually, na ang Livingstone, that is earlier pa than July 7, 1996. Naana ni siya, but ina-celebrate man God, that's the time, the first Sunday nga ang atong then host pastor, no? The late Reverend Yutikiano Jun Bilyas Junior, no? Okay, praise God. Kaya mga Igsoon, muna ako ma-share ba nga siguro maupod niya nga inyong mga kasihatian o mga experiences, no? Or mga naobserbahan kung sa mga gibuhat nga kahihulungan sa Ginoo. Number one, actually, naiunom ka areas of concerns mga Igsoon, no? Sa church leadership na to. Number one, God through our district, no, superintendent, SMDC or Southern Mindanao District Council, and our central section leadership, the former central section leadership, facilitated the installation of our host pastor Richard Payahay and associate pastors Emmanuel Evaristo and John Rex Goli after several months of vacancy. So, ay panahon good man so no, this was done, no, 2024 up to this time. God provided Sunday pastors, speakers during the vacancy. Dako jud na nga pasalamatan nato sa Ginoo mga Igsoon. Dahil bisan wala tayo host pastor, na tayo mga speakers, no, during our Sunday worship. God uses local church leaders and pastors, especially Pastor John Rex Goli and Pastor Emmanuel Evaristo, as Sunday service speakers, as well as lead church mission and evangelism activities. God established church council during the vacancy of host pastor. God uses emerging new leaders of the church. Palakpakan nato na Ginoo mga Igsoon. So as you see, no, daghan tay mga bago o mga bata, no, nga mga leaders diri sa church mga Igsoon. So ako kay dugay naman. So I thank God, no. As you see, isa pa sa during Sundays naton, naatay mga bagong leaders nga nagatindog nagabarog diri mga Igsoon. Number 2, in terms of missions and evangelism, we have conducted street evangelisms, established church planting fund, established ang ato ang adapt at church, no? And then conducted 3 mission gospel days nights at La Consolacion 1 and 2 and neighboring Porox in collaboration with Mindanao Regional Bible College, no, MRBC. We have the continuing missionary and benevolence, financial assistance, hospitalization, visitation, prayer, and wake services. Bisan pa sa dili naton mga membro, mga Igsoon. And then we have the continuing children outreach programs. Nag-increase ni siya from 3 sites to 4 sites this time. We have the continuing water baptism and every family day natin mga Igsoon. Natay 5 ka mga kaigsunan nga nabautismohan sa tubig. Establish ELSAG 2 at La Consolacion. Palapakan natin mga Igsoon. Praise God. Muli ang nagkaroon sila of first service, Sunday service, last January 26, 2025. Naabot tayo evangelistic concert
last June 5, 2025 at La Consolacion Phase 1. Phase 2, amen. And then in our ministry, natay nahimo mga igsoon nga election of various department officers. No? Nay mga bagong leaders mga igsoon sa atong mga departments. And then natay appointment of our youth pastor, Pastor Marlo Gulye. We have attended, no, national, district, sectional, and circuit MMWM conventions mga igsoon. So, at least naka-attend ang national convention ang WM of MM mga igsoon. We have hosted section ministers meeting, MM fellowship, and YMS seminar mga igsoon. We have continuing MM, WM, YA fellowship, and YA life groups. We have this continuing prayer and fasting mga igsoon. And then natay continuing po nga hospital home prayer visitations. Natay ginahimo po mga igsoon suporta sa ato mga kaigsoon kaning wake services during sa mga lamay. Natay continuing Sunday schools mga igsoon. Natay exclusive worship team seminar training conducted. So para sa atong worship team, no? That was last year or this year. In terms of atong mga kaigsunan, mga membership, no? Palakpakan natin mga igsoon, atong mga kaugalingon, no? Supportive and loyal members, no? Ang wali karon mga igsoon. Praise God, no? Maayo jud ang Ginoo sa atong mga tagsar kinabuhi sa Livingston Assembly of God Church. Palakpakan natin ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Because of increased, no, enhanced membership participations and inclusions, no? So wala tayong ginapaboran, wala tayong ginapilit din yung mga igsoon. Apil tang tanan, amen? Praise God. Next, sa atong physical facilities and structures, natay additional air conditioning system, natay musical instruments, acquisition, repairs, and maintenance mga igsoon, and napatay mga projects. Okay? And then the last area of concern mga igsoon, ang atong financial status. Glory to God nga ang atong church, no, liquid siya. Kada bang anytime, no, natay kinahanglan matagbo lang mga igsoon tungod sa inyong suporta. Palakpakan nato ng Ginoo mga igsoon. And dako po din nga pasalamatan natin because as a church, no, apilta, no, na under ta sa district so that our church is kanabang compliant ta sa church tithes or other obligations sa atong district mga igsoon. And then module ni mga igsoon, no, katingalahan ba? Gina-sustain din sa Ginoo. Because our average, no, expenses is monthly, no, 70 to 80,000. O kani mga igsoon na sustain tungod sa tabang sa Ginoo. Palakpakan natin ang Ginoo mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Iyang dugo kog himaya.